Kami may nanay bakit tuloy ko sabi. Ay kaya bakit tuloy mo nanay hangad. Ay okay then. When did buhat tatay didn't like that. And then? Didn't do it. Don't quite did it. Sabi. Nanay doon. Noon. Yun, Bakit? doon. Ina. And then, carry pa si Jensen. Mm. Mag-carry pa ikaw, hindi ka find mo na. Di kway, di Hindi kway. cry, Oo. hindi cry. No. What happened na? Ano sa story mo? I wanna di na story tete. Hey, Chen, what is your story about the moon? No, di story tete moon. Hindi. What is your other story? Yung giant beanstalk. O yung Giant and the Beanstalk. Sige nga. Let's go. Tell mo na lang yung story si tatay. Dali. Okay. Tanda pa rin niya nabigay ko yun eh. Ni tata Sino may bigay niyan, Chen? Sino may bigay? Ano sabi? Sorry, hindi na. Wait lang, wala akong pinong. Dami siya bubu. Dami siya bobo Madam sa Bubu? face. Madam Ano? Bubu? Like you. I like you daw. Ano daw? Ano daw? Ano? Ganda ba makita ko sa'yo? Ganda kasi tsura ni Giant, oh. May bukol-bukol sa mukha. Dami daw bobo like you. Like me? Like tata? Yeah. Tatay daw. What? Tatay dami bubo sa face, no? Where's the Like bubu? you. Like me? Sige, Ang dami. itinuturo mga nunal mo. But ang dami maski doon. Dito. Oh, Dami. Dito. oo. Ugly, no? Yeah, ugly. Ugly si tatay? Ugly ang tatay. But ang dami bubu. Ugly ikaw, tatay. Dami mo bubo. Oh my goodness. Oh my goodness. Ano sabi ni Tatay Giant? Ugly. 3, 5, 4, pam. 4, 5, 4, pam. Pam. Ako, so scary. Sabi niya, please bring the chicken. Sabi ganon. Look. And the golden egg. Hot ni Nana yung magic beanstalk. Ano? Eh, Bira ka na. Ako pa, like you daw. Like you. hello. Kaya pala bubo si tatay. Sili, ikaw. And, Tatay na okay daw natin. Gonna find it. Gonna pick it. Wow. Wow. Yeah. dami sila. Dami na siya lekaw. Saan yung how many cows na yung count nila? Count mo nga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cows? Ang dami. Ah, Dami. Milk na make milk. they can make milk. Then and mommy then daddy. Dad na ang mami niya? Yeah, ang mommy died. Ah, mami dyan. Hindi. Tatay dyan.